तुम्ही केन्ना असो नंबर, असलो चमत्कार नंबर पळयला? आतां तुमकां आमी लायव्ह दाखयता. आतां ही मर्सडीज जी गाडी येता, ही गाडीचो जो ओनर आसा हो फूल व्हेहिकल जी आसा ही टिंटेड ग्लास गाडी, आनी हे गाडयेचो जो नंबर या चमत्कार नंबर म्हणूंक शकता तुमी. आतां हो नंबर जो आसा ह्या नंबराचो बेनिफिट्स सांगता आमी तुमकां. हो नंबर ट्रॅक जायना, हेका चलान जनरेट जायना, आनी खंयसर तरी ओनराची आयडेंटिटी लिपोवपा खातीर असले नंबर यूज करता हाय प्रोफायल ओनर जे मर्सडीज आसता आनी BMW आनी खुबश्यो गाडयो आसता ते ओनर्स. ही गाडी आमकां पर्वरिमान दिसली विथ टिंटेड ग्लास आनी चमत्कार नंबर प्लेट. जेन्ना आमी बिचोले वाळशेन पावले हाय सेकंडरी स्कुलाच्या कुशीक, तेन्ना एक रोड दिसलो. त्या रस्त्यांच्यान जेन्ना आमी स्ट्रेट फुडें गेले, थंयसर ही हाय प्रोफायल गाडी आमकां परत दिसली. आनी तुमी पळया गाडयेचें कंडिशन कितकी टिंटेड आसा गाडी. आनी अशें दिसता की अशे खुबशे काळे धन्ने असले टिंटेड गाडयांनी चलता, या आयडेंटिटी लिपोवपा खातीर असले नंबर प्लेट्स यूज करता सरकाराक पिशान काडपा खातीर. आनी हेज्याक एडिशनल इन्फॉर्मेशन म्हणजे की अश्यो गाडयो खुबश्यो आमच्या गोंयांत चलता आनी सरकार हेजेर नजर दिना, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हेजेर नजर दिना, तशें ट्रॅफिक सेल, गोवा पुलीस सुद्दां हेंचेर नजर दिना. म्हणून ही प्रकरणां आमकां परत परत दिसता. तशेंच दोतोर प्रमोद सावंत आमचो गोंयचो CM हेजेर कडक निर्णय घेतलो आनी हे जे कितें प्रकरण आसा हें बंद करतलो अशें दिसता. तुमी पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. देव बरें करूं.